Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Genesis 22 and verse 14. Inspirasi hari ini dari Kejadian 22 ayat 14. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Hallelujah. Haleluya. We need to understand Kita perlu mengerti that our God bahwa Tuhan kita is the provider. adalah Tuhan yang menyediakan. The Bible very clearly tells every good gift comes from the Father of lights. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua pemberian yang baik berasal dari Bapa terang. At one point of time, Jesus had to pay the tax. Suatu hari Tuhan Yesus diminta untuk membayar pajak. In fact, there's a lot of money in the ministry which Judas was even robbing. Sebenarnya ada uang di pelayanan yang dipegang Yudas yang kemudian diketahui juga dicuri. But when he wanted the money, Tapi saat ia membutuhkan uang, he told Peter, ia katakan kepada Petrus saat ia diminta bayar pajak, okay, go and catch a fish "Pergilah dan tangkaplah seekor ikan. and open the mouth and see you will have a coin. Buka mulut ikan dan kau akan menemukan koin di sana. And you go and pay the tax for you and me. Dan bayarlah pajak untukmu dan untukku." I don't know how much money it is for paying tax for two people. Saya nggak tahu sebanyak berapa untuk bayar pajak bagi dua orang. And you have to understand this, analyze this. Nah, kita perlu mengerti dan menganalisa ini. Jesus did not tell catch one fish or catch some fishes and sell it and then you pay the tax. Tuhan Yesus tidak mengatakan tangkap suatu ikan dan bayar pajak atau ikan apa gitu. That's natural way. Itu cara yang biasa. And Dan how much fish he has to catch for paying two people's tax? berapa banyak ikan yang harus ditangkap dan dijual untuk membayar pajak. So you need to understand, Jadi kita perlu mengerti. God is one who creates from nothing. Tuhan adalah Dia yang bisa menciptakan dari ketiadaan. If you know the Abraham story, Kalau kita mengerti kisahnya Abraham, Abraham and Isaac went. Abraham dan Ishak pergi. Probably Isaac should have been around 12, 13 years old. Mungkin saat itu Ishak berumur sekitar 12-13 tahun, teenagers. Probably, 17-an tahun. you know the youth children, they will keep looking here and there everywhere. Dan mungkin anak-anak belasan tahun kan ingin tahu, lihat ke sana kemari. Surely you would have seen, if there is a ram there, you would have seen that. Ya tentu kalau ada domba di sana dia pasti bisa lihat. But Tapi it wasn't there probably. sebelumnya tidak ada di situ. Because Abraham obeyed Karena Abraham patuh pada Tuhan and want to cut and then want to stop. dan ingin mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya dan Then what happened? He tanpa henti. could see the ram. Tapi dia kemudian berhenti saat Tuhan katakan berhenti karena kemudian ia bisa melihat itu ada domba yang telah disediakan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Our God is the one Tuhan kita lah adalah who Dia creates from nothing. yang menciptakan dari ketiadaan. The same thing with Hagar also. Sama halnya dengan Hagar juga. Her eyes were open, then suddenly she can see the fountain. Matanya terbuka dan dia bisa melihat mata air. So, even for you, Demikianlah bagimu. if you hold on to God that He is a Jehovah Jireh, Kalau engkau berpegang pada Tuhan bahwa Ia adalah Jehovah Jireh, He will provide. Ia akan menyediakan. One day, Suatu hari, long time before when my wife was working, waktu istri saya masih bekerja dulu, the car wasn't there at home. kendaraan dipakai jadi tidak ada kendaraan di rumah. And suddenly somebody came for payment for something and I didn't have the cash. Dan saya harus bayar sesuatu dan tidak ada uang kas. I cannot go to ATM now. Saya tidak bisa ke ATM. So, I was just praying. Terus saya berdoa, Oh Lord, this guy has come, we have to pay this for a long time, we didn't pay. Tuhan, orang ini datang dan kita harus bayar. And suddenly the Holy Spirit told, go and open your cupboard and see. Dan Roh Kudus bilang, coba buka lemari dan lihat. And I opened, there was a white cover, white envelope. Dan saya lihat ada amplop putih.
And I open and I see, oh, there is 550,000. That's Indonesian rupiah, 550,000. Dan saya lihat ada 5 uang 50 ribuan All brand new. yang masih baru. Hallelujah. Haleluya. I'm opening the cupboard every day and I would have seen it, but it wasn't there earlier. Ya, saya sering buka itu lemari, harusnya saya ngelihat, tapi selama ini saya tidak lihat. Mungkin dulunya nggak ada di situ. Hallelujah. Haleluya. We have a Jehovah Jireh. Kita punya Jehovah Jireh. What is your need? Apakah keperluan kita? When you get it from God, there's no limitation. Saat kita memperolehnya dari Tuhan, tidak ada keterbatasan. Shall we ask Him today? Marilah kita minta kepadanya. Hold on to Him. Berpeganglah pada, Be close to Him. dekatlah pada, And have faith on Him. dan berimanlah pada, And ask Him. dan minta, And He will give to you. dan Ia akan memberikan kepadamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. You're Jehovah Jireh. Engkaulah Jehovah Jireh. Even today, Bahkan hari ini, provide your friends sediakanlah and provide your people. umatmu, Tuhan, apa yang diperlukan. We commit into your hands. Kami serahkan segalanya We dalam pray tangan. that you bless them. Berkatilah mereka. Jesus, Tuhan Yesus, you called your disciples, you called us as friends. Engkau memanggil muridmu sebagai sahabat. Through us, through you, Melaluimu, we become the kami sons. menjadi anak-anak We become also your friends dan juga sahabatmu. because we have a relationship. Karena kami memiliki hubungan. Provide your people. Sediakanlah bagi umat. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus, Oh Lord, we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.